जय हिंद दोस्तों। तो आजना वीडियो में આપણે ધોરણ 12 ફિઝિક્સ વિષયની જાન્યુઆરી 2025 ની દ્વિતીય પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ। માટે વિડિયો પૂરો જોજો, વિડિયોને લાઈક કરજો, તમારા બધા મિત્રો સાથે શેર કરજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। દોસ્તો ધોરણ 12 ફિઝિક્સ વિષયની જાન્યુઆરી 2025 ની દ્વિતીય પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તેના પર ક્લિક કરીને તમે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની પીડીએફને સૌથી પહેલા ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અથવા તો દોસ્તો પેપર સોલ્યુશન पीडीएफ डाउनलॉड करवा माटे तमारे गूगल पर सर्च करवानुं छे www.mygkguru.in आ वेबसाइट तमे सर्च करशो एटले जे पहली लिंक आवशे एना उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। जेवुं क्लिक करशो एटले सोल्यूशन माटेनी mygkguru.in आ वेबसाइट ओपन थई जशे। वेबसाइट ओपन थया पछी तमे स्क्रॉल करीने थोड़ाक नीचे जशो तो त्यां तमने द्वितीय परीक्षाना सोल्यूशन माटेना धोरण वाइज लीला रंगना बॉक्स जोवा मळशे। दोस्तों અહીંથી તમે કોઈપણ ધોરણની બધા જ વિષયોની દ્વિતીય પરીક્ષાના ક્વેશ્ચન પેપર અને તેના સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની પીડીએફ ને સૌથી પહેલા ડાઉનલોડ કરી શકો છો। જેમ કે દોસ્તો અત્યારે હું ધોરણ 12 માટે ए स्टडी 12 वाला बॉक्स पर क्लिक करीश। जेवुं क्लिक करशो एटले नवुं पेज ओपन थशे। नवुं पेज ओपन थाय एमां तमे स्क्रॉल करीने थोड़ाक नीचे जशो तो त्यां तमने स्टडी 12 साइंस पेपर सोल्यूशन 2025 नो एक बॉक्स जोवा मळशे। जेमां दोस्तों नीचे लखेलुं छे स्टडी 12 फिजिक्स पेपर। तेनी सामे डाउनलॉड बटन छे तो ए डाउनलॉड पर क्लिक करशो तो धोरण 12 फिजिक्स विषयनी द्वितीय परीक्षानुं क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेटमां डाउनलॉड थई जशे। तेनी नीचे लखेलुं छे स्टडी 12 फिजिक्स सोल्यूशन। तेनी सामे पण डाउनलॉड बटन छे तो ए डाउनलॉड पर क्लिक करशो तो धोरण 12 फिजिक्स विषयनी द्वितीय परीक्षानुं संपूर्ण पेपर सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेटमां डाउनलॉड थई जशे। तो दोस्तों आवी रीते तमे धोरण 12 ना बधा विषयोनी द्वितीय परीक्षाना क्वेश्चन पेपर अने तेना संपूर्ण पेपर सोल्यूशननी पीडीएफ ने www.mygkguru.in आ वेबसाइट परथी डाउनलॉड करी शको छो। तेम छतां कोई क्वेरी होय, कोई प्रश्न न समजातो होय तो नीचे कॉमेंट करीने पूछी शको छो। अदरवाइज आपणे नवा विडियोमां मळीशुं, त्यां सुधी रजा आपो। आवजो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।